गणेश वंदना उत्सव से खुशी का माहौल धर्मनगर में। पिछले वर्षों की तुलना में धर्मनगर शहर में सिद्धिदाता गणेश की पूजा दोगुनी हो गई है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही पूजा परिसर में भीड़ उभर पड़ी है। इस वर्ष धर्मनगर में गणेश वंदना का विशेष आकर्षण धर्मनगर जय हिंद क्लब परिसर में आयोजित गणेश पूजा है। इस पूजा मंडप में करीब 25 फीट ऊंची श्री गणेश जी की मूर्ति है। उपाध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने जय हिंद क्लब परिसर में आयोजित पूजा का उद्घाटन किया। इसके अलावा धर्मनगर ओल्ड मोटर स्टैंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की इस बार की पूजा ने अपने 8वें वर्ष में प्रवेश किया। ये उत्तर जिले की सबसे पुरानी गणेश पूजा है। साथ ही काली दीघी के तट पर गौरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों की पूजा भी होती है। इसके अलावा कई गणेश पूजा धर्मनगर में आयोजित की जाती है। बुधवार की शाम को हर पूजा परिसर में वृद्ध और युवा भक्तों की भीड़ लगी रही। बुधवार को विभिन्न पूजा मंडपों के परिसर में आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक नेता भी नजर आए। सुंदर समावेश सबाइके आंतरिक श्रद्धा शुभेच्छा प्रীতি জ্ঞাপন করি। সাথে সাথে শ্রী গণেশ ঠাকুরের চরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই, আশীর্বাদ কামনা করি। ঝুলন পূজা গেল, গণেশ পূজা এলো। সেপ্টেম্বর মাস শুরু আগামীকাল থেকে। ইতিমধ্যে অল্প অল্প শিশির বিন্দু পড়ছে, কিন্তু কাশ ফুল ফুটে গেছে। তার মানে মা আসছে, দুর্গা পূজার সমাসন্ন। তাই সকলের মনে একটা আনন্দের ভাব ফুটে উঠেছে। তার প্রাথমিক লক্ষণ আজকে গণেশ পূজায় আমরা সবাই উপলব্ধি করতে পারছি। এই পূজার যারা উদ্যোক্তা তাদেরকে আমি আন্তরিক প্রীতি, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এখানে একটা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। শিল্পীরা গাইবে, নাচবে, পুজো হচ্ছে, পুজো হবে, সঙ্গীতে মাতবে, পুজোর বন্দনা শুনবে, অটোমেটিকলি সবার মন ভালো হয়ে যাবে। তাছাড়া ধর্মনগরে আমরা সবাই তো ভালো থাকতে চাই। ঈশ্বরের আশীর্বাদে সবাই কম বেশি আমরা ভালো আছি। আরো যেন সবাইকে আমরা ভালো করতে পারি, তার দিকে আমরা সবাই সচেষ্ট, সবাই উৎসাহী সামগ্রী। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করে সবাইকে আমি আর অন্য যে প্রোগ্রামগুলোতে আমি লেট করি না। সবাই ভালো থাকবে, সবাই সুস্থ থাকবে। কদিন চলবে পুজো? 3 দিন, আজকে কালকে পরশু। শুধু একটা কথা, ডিজে যেন অন্য লোককে অসুবিধা সৃষ্টি না করে। আপনার নাই রাত্রিবেলা 9টা করে, কারণ যাদের বয়স হয়ে গেছে ডিজিতে খুব এফেক্ট হয় এবং প্রত্যেকের বাড়ি করে এফেক্ট হয়। ডিজির ডিজে কি ব্যাড এফেক্ট সবাই জানে। সুতরাং নতুন করে বলা দিবে, তোমরা আজকালকার যুগের ছেলেমেয়েরা আনন্দ করবে, ফুর্তি করবে,